있습니다. Si continuando de lo de la mañana, vamos a hoy buscar esta tarde Génesis capítulo 22. 오늘은 이제 마태복음 22장은 이제 모든 것을 준비한 임금님의 이야기였고, San Mateo capítulo 22 es el capítulo donde el rey todo tenía preparado. 네, 창세기 22장 역시 아브라함을 위해 모든 것을 준비한 하나님의 이야기입니다. También Génesis capítulo 22 también es una palabra que Dios tiene preparado todo para Abraham. 예. 여기 아브라함은 모든 걸 준비한 하나님을 믿는 믿음이 기록되어 있습니다. Y aquí está escrito sobre la fe de Abraham, cómo confió todo lo que Dios preparaba. 1절부터 Desde el versículo 1 14절까지 hasta el versículo 14 vamos a leer. Génesis capítulo 22 del versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Morías, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él le respondió, heme aquí, hijo mío. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y le puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio 2 veces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él le respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el nombre de Jehová será provisto. Hasta el 14 hemos leído. 예. 아브라함이 어떻게 아이를 원래 가질 수 없었던 사람이 오든지 이야기를 좀 아시죠? Y ya sabemos cómo Abraham obtuvo su hijo, que era el que no tenía hijo. 예. 100세가 되어서 정말 늦게까지 아이가 없었다가 정말 하나님을 주셔서 이삭을 낳았습니다. Hasta 100 años él no tenía hijo, pero por la gracia de Dios, Dios le permitió tener un hijo. 아브라함 정말 믿음 없는 여러 가지 장면들이 성경에 많이 나오는데 En la Biblia está escrita varias escenas en la cual Abraham como se describía como un hombre de poca fe. 자기 아내 사라를 여동생으로 속이고 그죠? 그렇게 한 적도 있었고. Porque decía a su mujer Sara como dijera como que era hermana menor. 난 아이를 낳을 수 없을 거야라는 생각도 한 적이 있지. Y también él creía y decía que no podía tener hijo. 예, 그리고
결국 이제 하나님 아이를 주셨고 이 아브라함의 마음에 믿음이 자랐어요. Pero al final, al fin y al cabo, Dios permitió al corazón de Abraham la fe y también le permitió hijo. 지금까지 나는 내가 보이는 내 생각을 쫓아서 갔는데 항상 거기 그건 틀렸거든요. Pero cada vez que Abraham seguía su pensamiento hacia lo que él miraba, siempre resultaba que era una equivocación, era un error. 아브라함 마음에 내 생각이 하나님의 말씀이 옳구나. Y ahora en el corazón de Abraham resulta que más que mis pensamientos, la palabra de Dios siempre es verdad. 오늘 오전에 제가 이제 어떻게 콘서트 준비했는지 얘기를 좀 드렸는데 En la mañana yo compartí sobre el testimonio cómo yo pude preparar el concierto. 예, 우리 무리아 팀이 한국 가서 대상도 타고 또 돌아와서 뭐 네 도시에 이제 콘서트도 무사히 마쳤습니다. El grupo de jóvenes de Ucrania, Moria, fue a Corea y regresando de Corea, en 4 lugares en Europa presentaron ese concierto. Así terminamos todo bien. 정말 기찻길이 끊어진 것 같지만 하나님이 갈 때마다 기찻길을 깔아주셨죠. Pero como el dibujo animado, el ferrocarril estaba ya cortado, pero Dios mismo, cuando cada vez que avanzamos, Él mismo ponía ese ferrocarril. 이 여름 투어까지 다 하나님이 복을 주셨어요. Y así toda la gira del verano Dios trabajó todo. 또 그게 끝이 아니죠. 또 이 학생들을 통해서 이제 겨울에 칸타타를 겨울에 이제 다 할 건데. Pero no era así final, sino que con los mismos jóvenes nosotros teníamos que preparar la gira navideña para todo el invierno. 예, 작년 가을에는 우리 유럽에 있는 목사님들 대부분이 이스라엘에 가서 이스라엘 일을 박옥수 목사님이 컨퍼런스를 준비했어요. Como ya sabemos que el año pasado, el mes de agosto, el tiempo de otoño, todos los ministros de la misión europea fueron a Israel a preparar este concierto en Israel. 그래서 이 콘서트를 준비해야 돼, 겨울 이 미라클을 준비해야 될 시간을 다 목사님들이 이스라엘에 가 계셨어요. 겨울 행사 준비가 전혀 안 된 거예요. Y así que casi los ministros, todos los ministros de la misión europea, como fueron a Israel a preparar el concierto, así que los pastores no podían preparar en Europa, en su país, esa gira navideña. 저는 그때 이제 폴란드 거주 이 비자에 문제가 있어서 이스라엘 가지 않고 이제 이 연극 우크라이나 학생들과 연극 만드는 일을 했어요. En mi caso, yo como no tengo el visado de Polonia, por lo cual yo no podía viajar a Israel, sino me quedaba en Europa preparando con los jóvenes ucranianos, preparando la actuación de la gira navideña. 그래서 독일에 저도 프랑크푸르트 교회에 가고 모든 이제 우크라이나 학생들이 독일로 다 모였습니다. Entonces todos los jóvenes ucranianos y yo también estuvimos reunidos en Frankfurt, en nuestro centro de la misión europea. 그래서 우크라이나 저기 목사님 부부 함께 누구는 어느 역할, 누구는 안나 역할, 안나 엄마 역할 다 이렇게 역도 나눴어요. Entonces ya también asignamos todos los papeles, o sea, todos los actores, quién van a actuar tal papel y ya hicimos todos los trabajos de distribuir papeles de la actuación. 댄스 팀도 거기서 만들고 También ahí mismo formamos un grupo del baile. 또 노래 잘하고 기타 잘 친 이렇게 피아노 잘 치는 또 노래 팀도 만들고. Entonces los jóvenes que tocaban bien la guitarra, cantaban bien, entonces formamos también una banda musical también. 그래서 이제 뮤지컬 연습을 계속 몇 달을 했어요. Y así durante meses así practicamos la presentación navideña. 근데 전부 성교사님들 전부 다 이스라엘에 가 있기 때문에 아무 이게 행사장도 준비하고 홍보도 하고 해야 되는데 전혀 준비가 안 된 거예요. Pero sin embargo, aunque los jóvenes ucranianos se preparaban, pero los mismos ministros de la misión europea que están en Israel, así que nadie preparaba, nadie podía preparar el lugar de presentación, el teatro, ni la promoción. 저도 독일에 와 있으니까 저는 이제 폴란드, 그리고 리투아니아, 라트비아 이렇게 준비해야 되는데 아무것도 준비할 수 없는 거예요. En mi caso también, yo como estaba todo el tiempo en Frankfurt con los jóvenes, así que las ciudades donde yo me encargaba de Polonia, Latvia, Lituania, esos países yo me encargaba de prepararlo, pero no podía preparar nada. 네. 지난번에 제가 그 라트비아 탈시의 그 작은 도시 어떻게 준비했는지 얘기를 드렸죠. La vez pasada también compartí cómo pude preparar la presentación en el Talsi de Latvia. 이번에 제가 그래가지고 그 수도 리가에 있는 이제 큰 교회 목사님한테 안드레이라고 목사님 전화를 걸었어요. Entonces yo llamé por teléfono a un pastor de Lituania.
라트비아 리가. Sí, la ciudad Liga, que es de la Latvia, yo hablé con un pastor presidente de allí. 목사님, 우리 우크라이나 학생들로 이제 이 뮤지컬을 통해 복음을 전할 겁니다, 겨울에. Ah, pastor, a través de esta gira navideña con los jóvenes ucranianos, nosotros vamos a hacer la gira navideña en este invierno y por lo cual anunciaremos el evangelio. 제가 알기로 목사님 교회가 라트비아에서 제일 좋은 공연장인데, Si no me equivoco, pastor, en Latvia, su iglesia, el local de su iglesia, es un lugar más adecuado para presentar tal teatro musical. 이 목사님 교회는 2,500명이 넘게 오고 있는 2,000석이 넘는 이제 예배당이에요. Porque el local de su iglesia tiene capacidad de 2.500 personas que a la vez puede entrar. 네. 그리고 이제 여러 부속 시설들도 많고. Y además, aparte del salón del culto, también tenía sus aulas, más espacios también. 교회 안에 농구 코트가 있고. Y además, dentro de la iglesia hay cancha de baloncesto también. 교회 안에 큰 그 어린이들 놀 수 있는 그런 풍선 있고 하는 그런 어린이 놀이터가 교회 안에 있고. Y también, además, aparte de esto, hay un parque interior, un parque infantil para los niños también. 교회 안에 건물 안에. Dentro del edificio de la iglesia. 교회 건물 안에 이거 짐 있죠, 짐. 이거 피트니스 센터. 이게 크게 또 있어요. Y además, dentro de la iglesia hay gimnasio donde para entrenarse también. 교회 규모가 엄청 크죠. Y entonces ya más o menos entendéis el tamaño de la iglesia, ¿no? 라트비아에서 제일 큰 교회예요. Es la iglesia más grande en Latvia. 제가 3년 전에 이 목사님한테 이 예배당을 쓰고 싶다고 말씀을 드렸지만 Yo, aunque hace 3 años ya quería y que pedía que podríamos utilizar en su local de la iglesia, 그때 목사님 미안하지만 안 된다 그랬고 pero en ese entonces pastor decía que no, esta vez no podemos dejarte así. 그래서 작은 도시 탈시에서 우리가 했었는데 Y así que no pudimos presentar en su iglesia, sino otro pueblo más pequeño ahí donde nosotros presentamos. 이번에 연락을 드리니까 이 목사님이 어이 우리 예배당에서 하십시오. Pero esta vez simplemente yo llamé y pregunté y decía esta vez, sí, puede hacer en nuestra iglesia. 어이 흔쾌히 허락을 딱 해준 거예요. Y entonces ya nos dio el permiso, sí. 그냥 제가 뭐 간 것도 아니고 그냥 전화로 연락만 드렸는데 Yo ni siquiera había visitado a su iglesia, sino o sea, por la llamada telefónica nada más pregunté. 그래서 알겠습니다 하고 이제 학생들하고 계속 이제 뮤지컬 연습을 계속 했어요. Entonces el pastor dijo que sí, entonces así me quedé aún en Frankfurt ensayando, practicando con los jóvenes en el centro de la iglesia. 이제 곧 있으면 이제 뮤지컬을 해야 되기 때문에 이제 제가 목사님 제가 라트비아에 한번 가서 목사님 만나겠습니다. Ya dentro de poco ya se tiene que presentar, así que dije al pastor que me iría a Latvia a preparar las cosas, detalles. 그래서 우리 집에 있는 이렇게 우크라이나 형제들과 같이 이제 한번 갔어요. Entonces, junto con los jóvenes que viven en mi casa, fuimos junto a Latvia. 이제 공연장은 빌렸지만 학생들 먹어야 되고 거기서 잠도 자야 되거든요. A pesar de que su local de la iglesia nos dejaba usarlo para el día de la presentación, pero aún así hay que preparar la comida para los jóvenes y más cosas había que preparar. 네, 우리 학생들 엄청 많이 먹어요. Y los jóvenes comen mucho. 젊은 학생들 많이 먹잖아요. Y los jóvenes que comen mucho, ¿verdad? 네, 엄청 많이 먹어요. Y ellos comen muchísimo realmente. 이제 먹을 것도 많이 필요한데. Y así que necesitábamos muchas cosas, muchas comidas para ellos también. 내가 거기 가면 있으면서 한 3일 정도 머물면서 이제 숙소도 찾고 음식도 후원받고 해야 되겠다. Así que yo decía, a ver, entonces estando allí unos 3 días, aparte del local, aparte del lugar del teatro, ya entonces voy averiguando qué comida vamos a dar y luego y la promoción, todo lo que pensaba para hacerlo en 3 días. 사실 모르는 거죠. 제가 찾는다고 하지만 그죠? 누가 줄지는 사실 모르는 거잖아요. A pesar de que yo averiguara, pero igual no sería fácil durante 3 días prepararlo todos para los 60 jóvenes. 사실 우리 믿는 게 뭐예요? 하나님이 준비하실 거라는 믿음으로. Pero lo que nosotros confiamos es que en lo que Dios hará. 예, 그래서 목사님을 딱 만났어요. Y así que yo fui a Latvia y al primero visitamos a la iglesia a hablar con ese pastor de la iglesia. 목사님이 그 젊은 그 리더들과 목사님의 비서, 여러 교회의 그 헤드급들 분과 미팅을 딱 가진 거예요. Entonces el pastor ya tenía preparado una reunión con los líderes de su iglesia y con los encargados de cada área de su iglesia. 목사님이 이제 저에게 물었어요. Y pastor me preguntó, 그 팀을 위해서 뭐가 필요합니까? ¿y qué necesitaría para el grupo de jóvenes? 저희 학생들이 오면
와서 식사를 하고 점심도 먹고 저녁도 먹고 그 다음날 아침 도시락도 필요합니다. Ah, necesitamos un espacio para que ellos descansen y también la comida para 60 jóvenes, la cena para 60 jóvenes y la merienda para el día siguiente, el desayuno. 또 뭐 필요합니까? ¿Y qué más cosas necesita? 이 학생들을 잠을 자고 그 다음날 출발해야 되기 때문에 숙소가 필요합니다. Y luego un hospedaje para los jóvenes para que pase una noche y al día siguiente para partir al siguiente lugar. 몇 명입니까? ¿Y cuántos son? 60명. 60 jóvenes. 비서 보고 적으라고. Entonces ya el pastor dijo a su secretaria que escribiera todo, anotara todo. 또 뭐가 필요합니까? Y me preguntó otra vez, ¿qué necesita más? 그 다음 저도 잘 기억이 안 나요. 모르겠어요, 잘. Ay, no sé qué más necesitamos. 네. 그 젊은 학생들인데 밥만 먹어도 됩니까? 이 따뜻한 차도 마시고 이렇게 간식도 필요하지 않습니까? Entonces el pastor me preguntó al contrario. Él me preguntaba, mira, esos jóvenes no solamente tienen que comer y la cena, sino que ellos son como los jóvenes, también necesitan varias meriendas, galletas cada rato. 예, 그것도 필요해요. Ah, tiene razón, pastor. 저거. Y entonces él ordenaba a su secretaria que la anotara también. 또 뭐 필요합니까? ¿Y qué más necesita? Así me preguntaba. 다 된 것 같은데요? Ah, creo que ya está todo, pastor. 아니 이게 교회 이렇게 안내하고 그런 이 봉사자들 필요하지 않습니까? 행사인데. Y 필요하지 pastor me preguntó, ¿no necesitaría como acomodadores ese día del evento si llegan la gente, tiene que acomodar a cada lugar? 예, 필요합니다. Ah, claro, sí, sí, eso necesitamos. 저거. Entonces el pastor ordenaba, oye, anótalo también eso. 그러더니 그러면 오늘 적은 이거 다 저희가 준비하겠습니다. Y luego el pastor al final de la reunión decía, mira, todo lo que está anotado por secretaria, esto vamos a preparar nosotros todo, dijo. 그래서 모든 걸 다 준비해 주시는 Y 거예요. así que ese pastor preparó todo para el evento. 저는 여기서 있으면서 제가 막 준비해야 될 줄 알았는데. Pero yo pensaba, estando yo allá, caminando yo, andando aquí y allá, tenía que preparar yo. 맞습니다. Ay, gracias, pastor. 그리고 이제 그다음 이제 도시 리투아니아 빌뉴스에 갔어요. Y luego al día siguiente, y luego fui a Vilnius, que es la ciudad de Lituania. 빌뉴스는 힘들까? 이거 여기는 진짜 좀 여기 있으면서 준비를 많이 해야 될 거야. Pero pensando Vilnius, esa ciudad, yo decía, aquí por lo menos será más difícil que esta ciudad. Creo que yo tendría que estar más tiempo preparándolo, por lo menos. 여기 진짜 아는 목사는 아무도 없으니까. Porque en Vilnius no conocía a ningún pastor. 근데 이제 한 사람이 생각이 났어요. 블라디미르라는 제 친구가 생각이 났어요. Pero me acordé de un amigo mío que se llama Vladimir. 근데 이분은 옛날에 그러니까 폴란드에서 태어나서 이제 리투아니아에서 자랐어요. Y él nació en Polonia y luego crecido en Lituania. 그래서 저한테는 약간 이렇게 폴란드 말을 조금씩 할 수 있거든요. Así que él me habla un poco en polaco. 근데 이 폴란드 말이 약간 러시아스러운 폴란드 말. Pero la forma de hablar en el idioma de Polonia, él habla un poco mezclado de ruso. 네. 근데 이분을 작년 봄에 제가 폴란드에서 만났어요. Pero yo lo conocí el año pasado en Polonia. 왜냐하면 폴란드에 우크라이나 사람들이 많이 왔잖아요. Porque el año pasado vinieron muchos ucranianos a Polonia. 그래서 그 일을 하느라 이 빌뉴스에 더 이상 있지 않고 폴란드에 있는 거죠. Entonces este amigo, en lugar de estar Vilnius, él ya estaba trabajando en Polonia ya. 그래서 저는 생각을 했어요. 이분은 폴란드에 있으니까 나 빌뉴스에서 만날 수 없다 생각했는데. Así que yo decía que este amigo, aunque él vivía en Vilnius, pero como está trabajando en Polonia, así que no estaría aquí en Vilnius, así yo pensaba. 그래도 혹시 생각나서 그럼 전화를 해봤어요. Pero por si acaso ya llamé para preguntar, 지금 빌뉴스에 있다는 거예요. pero él me dice que está en Vilnius. 만나자. Entonces ya nos vemos. 저보고 빨리 오래요. Así me invitó a que vaya rápido. 그러면서 이제 어떤 목사님을 소개해주고. Y luego este amigo me presentó a otro pastor. 목사님 저한테 물어요. 뭐가 필요합니까? Y este pastor me preguntó, ¿qué necesitas? 우리 학생들이 와서 우리 식사가 필요합니다. Necesitamos la comida para los 60 jóvenes que vienen. 그래서 점심도 저녁도 아침도 이렇게 먹어야 됩니다. Y necesitamos la comida, la cena y el desayuno. 우리가 다 준비하겠습니다. Ay, pastor decía, nosotros vamos a prepararlo todo. 그래서 이 목사님도 우리한테 물어보고 다 준비를 해주셨어요. Y así que este pastor también preguntándonos todos, y ese pastor preparó toda para presentación. 그래서 이 두 나라
준비를 그냥 미팅 2번 만에 다 끝내버렸어요. Así que la preparación de dos ciudades, solamente con dos encuentros con pastores ya se resolvió todo. 내가 그곳에 가기 전에는 여기 할 일이 참 많을 거라 생각했는데 Antes de llegar allí, yo dentro de mí decía que yo tenía que hacer muchas cosas para la presentación y para la preparación. 하나님 길을 너무 이렇게 많이 열어주시는 거예요. Pero Dios me abrió la puerta de una manera muy fácil. 예, 그래서 이제 진짜 이제 날짜 얼마 남지 않아서 이제 행사 준비를 하러 이제 라트비아로 갔어요. Y entonces ya quedaban muy pocos días, entonces yo fui ya para prepararlo. 우크라이나 우리 집에 있는 우크라이나 이제 여학생 2명하고 같이 준비하러 갔습니다. Entonces fuimos junto con dos jóvenes ucranianas a preparar este día de la presentación. 예. 그리고 리투아니아에도 이제 여학생 2명을 제가 보냈고요. Y luego yo mandé dos jóvenes a Lituania también. 그래서 이 학생 4명을 제가 싣고 이제 리투아니아까지 올라갔거든요. Entonces así con cuatro jóvenes conmigo, así entre cinco en un coche, subimos hacia Lituania. 네. 그리고 이제 2명은 거기다 드롭을 하고 저는 이제 올라가야 되는데 Y luego ahí dejando dos chicas y tenía que subir más hasta Latvia. 근데 그 2학생이 그날 잘 자리가 없어요. 잠을 잘 곳이 없어요. Pero estos dos jóvenes no tenía dónde pasar la noche aquella noche que llegaba. 우리가 이미 도착했을 때는 밤이었거든요. Porque la hora que llegábamos era la noche. 숙소를 찾아도 없어요. A esa hora no podíamos buscar un hospedaje para ellas. 물론 제가 돈을 내고 페이를 하면 뭐 haru밤 자는 건 어렵지 않지만 Claro, yo con dinero sí que para reservar un hotel no es difícil. 하나님이 우리를 위해서 준비한 곳을 주십시오. Pero yo oraba a Dios, Dios, permítanos un lugar donde tú nos preparaste para ellas esta 그래서 noche. 제 차 안에서 그냥 앉아서 그냥 밤을 새는 거예요. Y así que aquella noche ya dentro del coche así pasábamos la noche. 네. 그러니까는 이제 새벽 2시, 3시 되니까 이제 추우면 이제 자동차 켜고 Entonces era 2 de la mañana, 3 de la mañana cuando hacía demasiado frío, entonces ya encendía el coche para calentar un poco. 차에서 잠이 너무 안 와서 새벽 3시에 저는 전단지를 들고 차 밖을 나왔어요. Era 3 de la mañana, era mucho frío y no podía dormir bien, entonces que yo con folletos salí del coche. 그래서 그냥 전단지 새벽에 전단지 이제 집에다가 놓고 Y en aquella madrugada con folletos ya entregando a cada buzón de casa, así yo estaba promocionando. 그렇게 이제 아침이 밝고 이제 맥도날드에서 이제 아침 먹였어요. Y así llegó en la mañana y nosotros en McDonald's desayunamos. 이제 저는 이제 어떤 이제 미팅 한 번만 하고 이제 라트비아로 올라가야 되는데 Y ahora, después de un encuentro, y ya después del encuentro ya teníamos que subir a Latvia. 이제 여학생 둘을 남겨놓고 이제 가는 이 두 친구가 걱정이 많이 되는 거죠. Y ahora dejando dos chicas allí para ir, entonces me preocupaba un poco por ellas. 여기서 일주일 동안 준비해야 되는데 자기 짐도 있죠. 전단지도 이만큼씩 있죠. Porque ellas 그건 tienen 없죠. sus propias cosas y luego muchos folletos para promoción. 그때 어느 이제 건물 안에 들어가게 됐는데 어느 분이 먼저 물어보는 거예요. 인사를 하면서 뭐 도와드릴 게 있습니까? Pero y nosotros entramos a un edificio y una persona se acercó a nosotros y nos preguntaba, ¿necesitas algo? 그러면서 이제 이분은 러시아 말을 잘해서 이제 이 학생하고 이야기가 된 거예요. Como ese señor hablaba bien en ruso, así que empezó a hablar con las chicas. 그러면서 이분이 우리가 도울 수 있습니다. Y luego ese señor decía, nosotros podemos ayudaros. 저를 따라오세요. Y sígueme. 그러면서 이제 어떤 이제 수도원 여자들 수도원에 이제 학생들이 지낼 수 있도록 해준 거예요. Entonces este señor llevó las dos chicas a un monasterio donde están las chicas, ahí ya hablando y le dejó un espacio para las chicas que ahí pueden estar. 그래서 저는 그 여자 수도원인지 몰랐어요. 그 같이 라면도 끓여 먹고 이제 잘 있어 하고 이제 나왔거든요. Y yo no sabía que era un lugar solamente para las chicas, así que nosotros entramos juntos y ahí que comemos un ramen y luego las dejé y yo fui a otra ciudad. 왜냐면 그 중에 한 학생은 나이도 어리고 그래서 좀 걱정이 많이 됐는데 하나님 너무 안전한 곳에 아이들 지낼 수 있게 해주셨어요. Porque una de las dos chicas, una era la más joven, así que yo me preocupaba por ellas, dónde ellas estarían durante toda la semana a preparar. Pero Dios adecuadamente nos permitió un lugar allí. 그래서 학생이 묻는 거예요. 목사님, 저 일주일 동안 여기서 뭐 해야 되나요? Y esas jóvenes ya me preguntaron, pastor, durante una semana aquí, ¿qué hacemos? 너 하나님이
이 도시에 어떻게 일하시는지 네가 보면 돼. Entonces yo le dije, mira, de aquí a una semana, vea lo que Dios ha preparado en esa semana. 그리고 저는 이 라트비아로 이제 Y 올라갔어요. luego yo me fui a Latvia. 라트비아 하나님 너무 또 좋은 숙소를 주셨어요. Dios nos permitió un hospedaje muy adecuado para Latvia. 이제 전단지도 뿌리고 이제 홍보하는데 문제가 생겼어요. Pero haciendo la promoción, entregando los folletos, hubo un problema. 이제 사람들이 전단지를 받으면 이제 이렇게 인터넷으로 표 신청을 이제 QR 코드로 할 수 있는데 표 신청을 아무도 안 하는 거예요. La gente que quiere venir al teatro, en el folleto hay un código QR, con eso ya podía solicitar sus entradas, pero ninguno solicitaba entradas. 전단지 2만 장을 뿌렸거든요. Casi 20,000 folletos nosotros entregamos. 그래서 인터넷으로 보면 이제 지금 좌석 2,000석 중에 티켓 신청한 사람이 몇 명인지 이렇게 나오는데 Así que por internet ahí ya nos da un resultado porque el teatro es para 2,000 personas, ahí nosotros podemos calcular cuánta gente han solicitado a las entradas, pero ninguno salía que ha solicitado. 하루에 10장, 뭐 20장 이렇게 나가는 거예요. Y hay 10 entradas un día, otro día 20 entradas así. 2,000석인데 Pero ya aún quedaba para 2,000 personas el teatro. 공연하는 날이 됐어요. Y llegó el día del evento. 표가 200장 정도 나간 거예요. Solo pidieron 200 entradas. 야, 이 큰 공연장 2층까지 있는데 사람이 200명밖에 안 와. Ese lugar del teatro tiene 2 plantas para 2,000 personas, pero nada más solicitaron 200 entradas. 걱정이 좀 됐어요. Y me preocupé por eso. 근데 그 공연 이제 전전날 일요일이었는데 Y antes del día de la presentación, que fue un día domingo, 그 저를 도와준 어떤 목회자가 저보고 일요일 날은 자기만 따라오래요. 차에 타래요. entonces un pastor que nos apoyaba me decía, oye, ese domingo solamente me acompañas tú, así me dijo. 그러더니 그 리가에 있는 큰 교회들 예배 그 6개 교회를 방문을 해서 제가 이 칸타타를 소개할 수 있게 만들어줬어요. Y ese domingo ese pastor me llevó a 6 iglesias y entonces en 6 iglesias en un domingo me permitió presentar del teatro. 그래서 이분이 운전 얼마나 빨리 하는지. Y rápidamente él me llevaba de aquí a allá. 슈 가가지고 Muy rápido así me llevaba a la siguiente iglesia. 그래가지고 그 중에 한 교회는 이 시간이 늦어가지고 놓쳤거든요. Y entre esas iglesias, una iglesia como llegamos un poco tarde, así que perdimos la oportunidad. 그러니까 다 마친 거죠. Porque al llegar a su iglesia ya se había terminado la reunión. 내가 운전을 너무 늦게 했어. 놓쳤어. Pastor, lo siento que yo he conducido muy tarde, así que ya perdimos esa iglesia a promocionar. 더 빨리 슈. Así que a la siguiente iglesia, más rápido me llevaba a la siguiente iglesia. 거기 가면 목사님 이분 한국에서 오신 아주 훌륭한 목사님입니다. Y llegando a esa iglesia, ese pastor ya presentaba al pastor local, mira, este misionero coreano que viene de Corea es un pastor excelente. 우크라이나 학생들을 위해서 복음 전하고 있고. Anuncia evangelio para los jóvenes ucranianos. 이 팀을 데리고 지금 라트비아 리가에 왔습니다. Ya ese pastor ha venido con ese grupo de jóvenes de Ucrania y ha venido a nuestra ciudad. 이제 내일 모레 공연인데. La pasada mañana ya es el día de la 이 presentación. 교회 사람 초청할 수 있게 멘트할 수 있게 시간을 주세요. Pastor, por favor, dale un espacio en su lugar, en su reunión, para que ese pastor pueda promocionar de su evento, para que toda su iglesia venga al evento. 그래서 그날 제가 교회를 여러 군데 그날 제가 목사지만 예배를 제일 많이 드린 날이 그날. Y así que ese día, por primera vez en mi vida, donde visité tantas iglesias en un día. 네, 예배 진짜 많이 드렸어요. Y tuve muchas reuniones en ese día. 점심도 안 먹고 저녁까지 계속 다니고. Porque sin comer desde la mañana hasta la tarde visitamos a las iglesias. 이제 공연하는 날짜가 된 거예요. Ya llegó el día de la presentación del 여전히 teatro. 표는 안 나왔어. 200장 정도 나가. Pero aún así, hasta ese día, nada más 200 entradas pedidas. 우리 무리아 팀 그 노란색 버스가 다 왔는데. Y ahora ya llegó ese bus del grupo de la gira, Muría, llegó ese bus amarillo al 여러분, lugar. 사람은 같은 실수를 자꾸 반복해요. Es que el ser humano siempre repite el mismo error. 오늘 오전에 간증했잖아요. 3,000명 개미도 안 올 줄 알았는데. Y yo como esta mañana, como he dado el testimonio, que preparando aquel concierto, ni siquiera una hormiga pasaba a ese lugar, pero Dios permitió 3,000 personas, ¿sí o no? 어디서 왔는지 지금도 저도 몰라요. 3,000명이 가득히 왔거든요. Aún ahora no entiendo de dónde llegaron esos 3,000 personas en ese teatro, en ese lugar del concierto. 그래도 제 마음에
이번 2,000석은 안 올 것 같아요. Pero otra vez para el teatro, para llenar 2,000 personas, creo que esta vez Dios no va a permitir. Otra vez pensaba eso. 왜냐면 표가 200장밖에 안 나왔어요. Porque nada más 200 personas solicitaron nada más. 제가 폴란드에서 일해보면 이제 나간 표의 절반이 진짜 와요. Porque yo preparando, haciendo trabajo en Polonia, cuando solicitan 200, entonces la mitad de las personas que solicitaron pueden llegar o menos. 그 말은 오늘 100명 온다는 뜻이에요. Quiere decir que hoy apenas llegará 100 personas. 1,900석이 비어있는. Entonces 1,900 butacas estarán vacías. 그래서 학생들한테 웃으면서 웰컴 투 라트비아 하지만 속은 이렇게 침울해 있는. Aunque yo con la risa decía, bienvenidos jóvenes del grupo, pero dentro de mí está muy quemado dentro. 네. 이제 공연이 시작이 됐어요. Ya va a empezar el evento. 진짜 이 교회 분들이 다 나와서 이제 안내도 해주고 오는 사람들 다 웰컴 해주는 거예요. Entonces ya de la misma iglesia, de los mismos hermanos de su iglesia, siendo acomodadores, ya dirigía cada asiento. 학생들 식사도 다 준비돼 있고. Y también las comidas, todas estaban preparadas. 이제 사람들이 막 이렇게 들어오는데. Entonces ya la gente entraba poco a poco. 벌써 지금 점점 이 공연장이 차오르는 거죠. Pero vi que se llenaba desde ahí delante hacia atrás, cada vez más se llenaba. 자, 1막이 다 어두워지고 1막이 시작이 됐어요. Ya entonces para empezar el primer acto, apagó toda la luz. 저는 계속 이제 사람 얼마 왔나 이렇게 막 보는 거예요. Entonces yo siempre miraba alrededor cuánta gente ha venido. 1막이 마쳤어요. Y cuando terminó el primer acto, 우크라이나 류이교 성사님이 다 오셔서 복음을 전했거든요. entonces el pastor de Ucrania, el pastor Liu, salió al escenario, predicó el evangelio. 제가 너무 궁금해서 뒤로 가가지고 2층까지 올라갔어요. Entonces yo como tenía tanta curiosidad, entonces yo me salí del teatro, subí a la segunda planta. 내려보니까 위에 사람 꽉 찬 Y 거예요. desde ahí ya vi que ya el lugar todo estaba lleno. 2층까지 꽉 찬 거예요. Hasta la segunda planta estaba llena. 한 2,000명이 넘는 사람들이 온 거예요. Más de 2,000 personas Dios mandó ese día. 목사님이 이 복음을 전하셨거든요. Pastor así compartió el evangelio. 네, 여러분 중에 예수님의 피로 의롭게 된 사람 손 들어보세요. Levante la mano entre ustedes si creen que su sangre de Jesús ha limpiado su pecado. 그 2,000명 사람들이 막 손들고 Ya 아멘. 2,000 personas levantando la mano decía amén. 너무 제 마음이 감사한 Yo 거예요. estaba tan agradecido al verlo. 진짜 저는 참 믿음이 없는 사람이라서 Yo soy una persona realmente soy de poca fe. 늘 하나님 도우셔도 이번에도 안 될 것 같고 안 될 것 같고 Así que a pesar de que veo que Dios trabaja y ayuda, pero otra vez yo pienso humanamente que eso ya no va a ser posible, no va a ser posible. 하나님은 이번에도 내가 너 도왔잖아. Pero si Dios me habla, mira, esta vez también he ayudado. 이렇게 해도 너 나 믿을래? ¿Hasta así no me vas a creer? 이건 진짜 안 될 것 같지. Esta vez tú crees que esto no se va posible, ¿no? 그래도 내가 널 도울 거야. Pero aún así yo te voy a ayudar. 하나님 그렇게 저를 이끌어 주시는 거야. Así Dios me va dirigiendo. 하나님 진짜 나를 도우시는구나. De verdad Dios me ayuda. 네, 저 혼자라면 절대 못할 거예요. Si yo estuviera solo nunca podría hacer tales cosas. 근데 저에게는 하나님의 종이 있어서 Pero yo tengo al siervo de Dios. 교회가 있어서 Y yo tengo a la iglesia. 내가 의심이 들고 내가 좀 안 될 것 같아도 Cada vez que tenga yo dudas o desconfianza, 제가 물어보고 제가 교제를 할 때 믿음의 교제를 해준 종이 있어서 es cuando el siervo de Dios me comparte la palabra, me comparte su fe. 이 일을 다 할 수 있는 거예요. Y así yo podía organizar todo. 이 크리스마스 미라클 2022년 너무 감사하게 마쳤습니다. Realmente toda la gira navideña del año 2022, todo se acabó. 제가 라트비아 한 나라 얘기했지만 Aunque yo dije solamente de Latvia, 47개 모든 나라 하나님 일하셨고 pero así de la misma manera en 47 ciudades en toda Europa Dios así maravillosamente trabajó. 물론 초반 몇몇 북유럽 국가는 시간이 너무 없어서 이렇게 공연을 못하고 야외 공연을 한 나라도 있어요. Claro, las primeras ciudades de la gira que no pudieron alquilar el teatro, así que los jóvenes presentaron en el aire libre. 목사님께서 바르샤바에 하루 쉬는 날이 있는데 그날 저녁도 우리가 야외 공연을 하자. Pastor decía que una noche en Varsovia, que nosotros tenemos tiempo, el pastor decía, salgamos a la calle, presentemos en el aire libre. 근데 역시나 마찬가지로 시간이 너무 부족해서 시에서 허락을 안 해주는 거예요. Pero igual manera, como quedaba muy poco tiempo, el ayuntamiento no permitió. 목사님께서 괜찮아 우리 그냥 하면 돼. Pero no te preocupes, igual vamos a salir a hacer. 진짜 그날 하러 이제 학생들이 하고 팀이 그것도 갔어요 시내로. Y los jóvenes entonces, aunque no teníamos permiso, pero salimos todos al centro de Varsovia. 이제 오후 3시부터 하겠다라고 이제 레터는 썼지만
아무 답변이 없는 거예요. Aunque solicitamos en la solicitud desde las 3 de la tarde, vamos a hacerlo presentación en el aire libre en el centro. 학생들이 이게 준비하고 있고. Pero no nos llegaba la respuesta y los jóvenes a esa hora preparaban allí. 3시 정각에 내가 모르는 번호로 전화가 왔어요. Pero a las 3 en punto, un número desconocido me llamaba por teléfono. 경찰입니다. Somos de policía. 당신 오늘 야외 행사 한다고 신청했죠. Usted ha solicitado un permiso de la presentación en el aire libre, ¿no? 그런데 어딥니까? 여기 왜 콘서트 하겠다는 곳에 왜 당신 없습니까? ¿Y pero dónde está usted? ¿Por qué no está nadie aquí en el lugar donde usted ha solicitado? 아, 네, 지금 거의 다 왔어요. 지금 거의 다 왔어요. Ah, estamos ya cerca de allí ya. 왜 학생들 뭐 준비 아무것도 안 하고 있죠? ¿Y por qué los jóvenes no están preparando nada? 아, 우리가 좀 더 좋은 장소 옆으로 옮겼습니다. Ah, porque nosotros nos hemos cambiado en un lugar más adecuado para la presentación. 빨리 오세요. 나 여기 와 있으니까. Y los policías dijeron que ya están policías ahí preparando y nos esperaban. 아, 경찰을 만났어요. Y me encontré con los policías. 우리가 지켜줄 테니까 아무 걱정하지 말고 행사하십시오. Mira, nosotros ahora estaremos guardando todo, así que sin preocupación que hiciéramos todo lo que queríamos. 예, 그래서 경찰이 지켜줍니다. Así que los policías estaban vigilando todo el asunto. 왜냐면 우크라이나 이런 행사들 또 러시아 사람들 이런 거 싫어해가지고 막 테러하기 수도 있거든요. Porque alguna gente que la gente de Rusia no quiere que los jóvenes ucranianos hagan algo, así que puede que haya algún terrorismo también. 예, 그날 경찰들 우리를 다 지켜줬어요. Así que los policías estaban vigilando en todo momento. 와, 진짜 모든 것을 갖추었으니 웃어서 하는 것처럼. De verdad, como dice la Biblia, todas las cosas están preparadas, solamente venir nada más. 이제 아브라함의 마음에 이 선이 있는 거예요. Y ahora en el corazón de Abraham tiene una línea. 이삭이 묻습니다. Y ahora su hijo Isaac pregunta, 아빠, 번제할 양은 어디 있나요? Papá, ¿dónde tenemos el cordero para el holocausto? 아빠가 말을 못, 야, 그 양 필요, 야, 네가 그 양이야. Pero el padre Abraham no podía decir, oye, eres tú ese cordero, no podía decir. 그죠? 얘가 지금 그것도 모르고 자기는 양이 왜 없어요? 재물이 왜 없어요? Entonces Isaac, sin darse cuenta, solamente preguntaba, ¿dónde está el cordero para el holocausto? 근데 아브라함은 믿음으로 말을 했습니다. Pero Abraham dijo por fe. 하나님 스스로를 위해서 자기를 위해서 친히 준비하셨어. Y Dios ya proveerá por sí mismo. 자, 8절에 보겠습니다. Aquí el versículo 8 dice, 아브라함이 가로되 아들아 번제할 어린 양은 하나님 자기를 위하여 친히 준비하시라고 두 사람이 함께 나아가서. Y el versículo 8, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. 아브라함의 마음에 선이 있는 거예요. En el corazón de Abraham tiene esta línea clara. 지금까지 내가 많은 실수를 했는데 나 진짜 내 생각을 따라가선 다 틀렸어. Hasta ahora yo me equivocaba y yo seguía mis pensamientos, pero el resultado de haber seguido a mi pensamiento, todo eran fracasos. 언제나 하나님의 말씀이 옳았어. Siempre y cuando la palabra de Dios era veraz. 내 모든 생각은 악하고 Todos mis pensamientos es malvados. 하나님의 말씀이 옳아. Y la palabra de Dios es correcto. 하나님 분명히 나에게 자손 준다 하셨고. Dios quien me dijo todas las naciones. 그게 너야. Así eres tú de la promesa. 너는 죽지 않아. Así que tú no vas a morir. 하나님 나에게 주신 이삭은 하나님이 살리셔. Porque Isaac quien Dios me dio, Dios mismo lo dará la vida. 하나님 내 마음, 내 신앙, 내 마음을 시험을 하시는데. Dios prueba también nuestro corazón. 하나님 저는 하나님을 믿습니다. Pero Dios, nosotros te creemos. 이게 바로 이 아브라함의 신앙입니다. Esto es la forma, la fe de Abraham. 네, 진짜 꼭 마치 그거 아세요? 그 shepherd라는 개를 훈련시킬 때 어떻게 하시는지 아십니까? ¿Cómo sabéis sabéis cómo entrenar un pastor alemán? 네, 할 때 제일 중요한 거는요. 아무리 훈련을 잘 시킨 개도 도둑이 약을 탄 그런 걸 줘가지고 먹어버리면 죽잖아요. Porque por más que sea un perro bien entrenado, pero si comiera cualquier comida que un enemigo le da lleno de veneno, entonces no le importa, o sea, no le sirve para nada ese entrenamiento que tiene ese perro. 그래서 제일 중요한 훈련은 주인이 주는 음식만 먹는 건데. Por eso, para un perro bien entrenado, lo más importante es que comer nada más la comida que su dueño le da. 주인이 아닌 사람이 음식을 주는 거 맛있는 고기를 주는 거죠. Pero una persona que no es dueño le da la comida, rica comida le da al perro. 맛있어서 먹었는데 가시가 막 들어있는. 그래서 먹다 낑 놀래가지고. Y porque es una comida muy rica, así que de una vez ya lo tragó, así lo mordió, pero que estaba lleno de espinos, así que ya le empezó a doler mucho la boca que ha mordido. 그래서 주인이 가시 빼주면서
내가 주는 것만 먹어야 돼. Entonces el dueño ya quitando el espino en su boca, diciendo, oye, come lo que nada más te doy. 그리고 이제 시간이 좀 흘러서 또 주인 아닌 사람이 고기를 또 탁 주는 거예요. Y luego un tiempo después, ya otra persona desconocida otra vez le da comida. 이번에 그냥 안 먹어요. Pero esta vez ya no come así de una vez. 그때 가시 찔린 경험이 있기 때문에 이렇게 만져봅니다. Como que ya tiene la experiencia, así que con su pata, así ya va tocando la comida. 가시가 없거든. Ya ahora ya no tiene el espino. 괜찮구나. Así que, está bien entonces la comida. 주인이 준 게 아니지만, Aunque no es una comida que su dueño le ha dado, 괜찮구나. pero él cree que está bien ya. 먹어요. Así que lo come. 근데 그 안에는 배를 아프게 하고 설사하는 그 약이 들어있거든요. Pero en esa comida ya tiene un veneno para hacerle doler, para que le duela el estómago del perro. 아파가지고 너무 고생하는 거예요. Así que después de comer sufre todo el día. 내가 주는 것만 먹어야 돼. El dueño le habla, oye, tienes que comer lo que te doy nada más. 그렇게 그 개가 그 훈련을 거쳐요. Así ese perro ya así se entrena. 그러면 이제 진짜 좀 훌륭한 개가 되는 거예요. Con ese entrenamiento, este perro ya puede llegar a ser un perro muy, el mejor perro. 하나님이 우리의 믿음을 훈련하실 때도 De la misma manera, cuando Dios entrena a nuestra fe, 우리가 생각을 따라가고 악한 생각을 따라갈 하나님 그냥 내버려 두세요. hay veces que nosotros seguimos a nuestros pensamientos, también Dios deja a que nosotros sigamos también. 그리고 그 고통과 그 결과를 보게 하십니다. Y luego Dios nos hace ver cuál es el resultado de haber seguido a nuestros pensamientos. 탕자가 성공할 것 같았지만 결과는 돼지우리였잖아요. El hijo pródigo también, cuando recibió toda la herencia que le correspondía, creía que iba a ser todo bien, pero llegó a ser fracasado. 진짜 성공할 것 같았는데 Creía que llegaría a un éxito, 이게 나의 죄구나. pero decía que, esto es mi pecado. 이게 내 고통이구나. Esto es mi amargura. 아버지 집으로 돌아가는 것처럼 Y ahora con ese corazón regresa al Padre. 하나님 우리의 생각을 따라간 결과가 고통이라는 걸 알게 하십니다. Dios primero enseña a nosotros cuál es la amargura y luego ya nos hace volver a Él. 그리고 우리가 더 이상 생각을 따라가지 않고 말씀을 믿도록 하십니다. Para que ya no sigamos más a nuestros pensamientos, sino creer en su palabra. 네, 우리 창세기 6장 5절 우리가 반드시 알아야 되는 말씀이죠. 여호와께서 사람의 죄악에 가령 항상 안 깔 뿐임을 보셨다. Como dijo que el Génesis capítulo 6, el versículo 5, vio Jehová Dios al corazón del hombre, todos los designios de los hombres era de continuo solamente el mal. 우리 자주자주 생각을 옳아보여서 따라가다가 Hay veces que nosotros pensamos que no, ese pensamiento por lo menos es bueno, 그게 고통인 줄 알고 우리가 돌이키게 하십니다. pero al final ya reconoces que es un sufrimiento. 왜냐하면 우리가 생각을 따라가 버리면 아무리 그저 높이 자란 튼튼하게 자란 나무도 뿌리가 없으면 그냥 넘어져서 버리거든요. Porque uno si sigue a su pensamiento como si fuese un árbol, aunque su tronco, o sea, crece hacia lo alto, pero si no tiene una raíz firme, en un viento se cae fácilmente. 그래서 자라는 것보다 더 중요한 건 뿌리가 자라는 게 더 중요해요. Así que más que el crecimiento visible, la parte de arriba, la parte más importante es que la raíz crezca hacia abajo. 여러분이 복 받고 여러분 원하는 대로 막 가족들도 다 구원받고 막 그런 것도 물론 중요하지만 더 중요한 건 여러분이 그 하나님을 믿는 믿음이 자라는 겁니다. Claro, es muy importante que su familia reciba la salvación. Creo que también que reciba la bendición. Está bien, es importante, pero más importante que esto, tu corazón crezca echando la raíz en la palabra. 내 생각을 따라가면 멸망이지. Seguir a mi pensamiento es la perdición. 말씀이 진리지. La palabra es la verdad. La 지금 verdad. 내 생각이구나. Entonces esto es mi 이 pensamiento. 생각을 따라가면 내가 망하겠구나. Si yo sigo a ese pensamiento, seré fracasado. 그렇게 말씀으로 돌이키게 하십니다. Así Dios te permite arrepentirte a la palabra. 그래서 여러분 꼭 기억하십시오. 내 생각을 따라가면 멸망이고 Así que hermanos, acuérdense, seguir a tu pensamiento es irte a la perdición. 하나님의 말씀이 진리입니다. Y Dios verá su palabra. 아브라함이 그 마음에 이제 그 믿음이 이제 자라 있는 걸 보게 되죠. Y ahora nosotros podemos ver en el corazón de Abraham, esta fe ha crecido en él. 똑같이 하나님 여러분의 믿음을 지금 키우고 계십니다. De la misma manera, Dios está trabajando en eso, en nuestro corazón, para que esta fe crezca. 제가 기도하겠습니다. Vamos a orar, hermanos, hasta aquí. 하나님 정말 감사합니다.